было впервые и вновь, как строили лодки, и лодки звались вера, надежда, любовь. Как дружно рубили канаты, и вдаль уходила земля, и волны нам пели, и каждый пятый, как правило, был у руля. Я пью до дна за тех, кто в море, за тех, кого любит волна, за тех, кому повезет. И если цель одна, и в радости, и в горе. يلا يا شباب، يلا 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 نغني يا شباب، يلا 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 يا شباب، يلا 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 نغني يا شباب. حبيبي اشرما حبيبي اشرما حبيبي اشرما حياتي اشرما أنا جاي عجناح العصافير، طاير أنا طاير لعيونك بدي طير، واكتبلك أحلى الأغاني، وخبيكي بعيوني تتنامي، ودمك بين إيدي وطير. امشب تو نگات گرم‌تر از خورشید داغه، گونچی لبات سرخ‌تر از گل‌های باغه. امشب واسه من قشنگ‌تری تو از همیشه، امشب شب ما هرگز فراموشم نمیشه. Ну что, друзья, доброе утро. Сходили мы на завтрак, и у нас обзор очередной интересный, на мой взгляд, темы, которую я тут нашел. Может быть, это вообще какой-нибудь уксус. Но, тем не менее, смотрите. Вот у нас такая бутылочка. Написано витамин С на каком-то языке. Вот. Все тут хорошо, все, составчик это, думаю, стоит попробовать. Так, вот я открыл. Ну что, пробуем. Ух, как будто в воде раздавили штук 10 аскорбинок. Примерно такое ощущение. Ну, уже чего-чего, витамина С тут точно достаточно. Не знаю, какая-то, видимо, очень резкая энергетическая штучка. 120 мл всего. Чтобы, видно, уже человек принял сразу и зарядился витаминами на весь день. Ну, жидкие витамины, почему нет? Это приторно довольно. Очень сладко. Увидел такое замечательное место. Если я не ошибаюсь, мы находимся сейчас где-то в районе Всемирного торгового центра дубайского. Вот. И здесь очень прохладно, очень душевно и такой легкий спуск к небоскребам.
जाना चल दुबई, जाना जाना चल दुबई, जाना चल दुबई, जाना जाना चल दुबई, जाना चल दुबई, जाना जाना चल दुबई, जाना चल दुबई, जाना जाना चल भी लो, जाना चल दुबई, जाना जाना चल दुबई, 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 जाना चल लंबरगिनी में घुमाऊंगा, AK-47 वाला हुक्का भी पिलाऊंगा, तुझे मॉलों में ले जाऊंगा, तुझे शेखों से मिलाऊंगा, LV गुची लुई पराठा सब कुछ मैं दिलवाऊंगा। फिर सेल्फी 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 लेकर फेसबुक इंस्टा ट्वीट तो कर, ये कर वो कर कुछ भी कर, मुझको तू बता एक बात मगर, डेजर्ट की सवारी अरे ऊंट की सवारी, क्योंकि मैं रखड़ा बेबी कितना बड़ा देख बिल्कुल जैसे बुर्ज खलीफा। तूने मेरे जाना मुझे नहीं पहचाना, मैं तो जग से बेगाना, तेरे पीछे था दीवाना, दिन रात लांदा गेड़े में थे घर के नहीं, तेरे फुकर भी किने गुटे में थे शाम से सवेरे, कदी गुच्ची अरमानी ने LV पराठा जे भी तू मगे तेरे लिए मैं लाता, एक बारी छोड़िए तू हाँ कर दे, तेरे सारे ओके शौक मैं पूरे कराता। रफ्तार तो बहुत तेज है भाई की। محمد اللي مدين للعيافين شارك الغيب